Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Leoni dan Mbak Kezia masih tetap setia hadir tentunya ya. Di sini kita sudah masuk tentunya ke pertemuan kita yang ke-8, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai strukturnya komunikasi, yaitu komunikasi yang terstruktur. Nah, walaupun sebenarnya materi ini sudah bisa dibilang ada saya jelaskan sedikit ya kemarin saat kita membahas mengenai relativise. Nah, ini sebenarnya lebih mengenal secara utuhnya saja nanti ya. Nah, sekarang kita akan coba baca beberapa ungkapan tentunya yang berhubungan dengan materi kita dan juga tema kita pada malam hari ini ya. Oke, ini yang pertama ada ich dass du das geschafft hast, wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Ich glaube, dass er morgen schön wird, obwohl er müde ist, geht er joggen. Ich mag Bücher, die spannend sind. Es ist wichtig, dass du deine Hausaufgaben machst. Wenn du Zeit hast, komm bitte vorbei. Ich habe Angst, dass ich die Prüfung nicht bestehe. Oke, silakan dari Mbak Leoni dulu, boleh coba dibaca. Okay. Ich weiß, dass du das geschafft hast. Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Ich glaube, dass es morgen schön wird. Obwohl er müde ist, geht er joggen. Ich mag Bücher, die spannend sind. Es ist wichtig, deine Hausaufgaben machst. Wenn du Zeit hast, komm bitte vorbei. Ich habe Angst, dass ich die Prüfung nicht bestehe. Oke, next, lanjut. Mbak Kezia, silakan. Okay. Ich weiß, dass du das geschafft hast, wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. Ich glaube, dass es morgen schön wird, obwohl er müde ist, geht er joggen. Ich mag Bücher, die spannend sind. Es ist wichtig, dass du deine Hausaufgaben machst. Wenn du Zeit hast, komm bitte vorbei. Ich habe Angst, dass ich die Prüfung nicht bestehe. Oke, good, Dankeschön ya. Nah, di sini ya ada yang disebut dengan kata ataupun kalimat utama dan kalimat penjelas, di mana di antara mereka berdua juga ada sebagai koneksinya, yaitu disebut sebagai konjungsion. Di sini ada das ya, yang artinya bahwa. Nah, ini sebelumnya kan pernah saya bahas sedikit ya. Ich weiß, dass du das geschafft hast. Saya tahu bahwasanya kamu bisa melakukannya. Ataupun when es regnet. Nah, di sini when ya, sebagai kata hubungnya, yaitu jika hujan, maka kami berada di rumah. Ich glaube, dass, nah ini lagi ya, saya pikir ya, ataupun saya yakin juga boleh ya, bahwasannya es morgen wird, schön wird, ya, cuacanya akan cerah besok. Obwohl er müde ist, walaupun dia kelelahan, geht er joggen, dia pergi jogging. Ich mag Bücher, saya suka buku-buku yang menarik. Nah, ini kemarin ya, relatif ya. Nah, ini dia termasuk dalam konjungsi juga ya. Lalu es ist wichtig, yaitu hal tersebut penting ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya kamu ya mengerjakan ataupun kamu untuk mengerjakan apa? Itu mengerjakan PR-mu. Deine Hausaufgaben ya. Wenn du Zeit hast, jika kamu punya waktu, komm bitte vorbei ya, yaitu mampir ya, silahkan mampir. Ich habe Angst, ya, saya khawatir ya, bahwasannya apa? Bahwasannya saya ya tidak lulus ujian. Nah, jadi di sini ya kata hubungnya itu bersama seperti halnya kalau kemarin dia relatif. Nah, tapi di sini memang dia yang menunjukkan ya bahwasannya apa namanya kalimat penjelasnya itu ya berada di setelah konjungsi, ya bukan konjungsi lagi, konjungsinya ya, ataupun kata hubungnya di sini. Itu ya. Lanjut dulu ya. Der Film, den wir gesehen haben, war toll. Bevor ich ins Bett gehe, lese ich ein Buch. Während ich koche, höre ich Musik.
Ich weiß nicht, ob sie heute kommt. Es ist schade, dass du nicht mitkommen kannst. Obwohl es kalt ist, gehe ich spazieren. Ich freue mich, dass du hier bist. Oke, silakan dari Mbak Kezia dulu, boleh coba dibaca. Der Film, den wir gesehen haben, war toll. Bevor ich ins Bett gehe, lese ich ein Buch. Während ich koche, höre ich Musik. Ich weiß nicht, ob sie heute kommt. Es ist schade, dass du nicht mitkommen kannst. Obwohl es kalt ist, gehe ich spazieren. Ich freue mich, dass du hier bist. Oke, good. Dankeschön. Next, Mbak Leonie. Okay, der Film, den wir gesehen haben, war toll. Bevor ich ins Bett gehe, lese ich ein Buch. Während ich koche, höre ich Musik. Ich weiß nie, ob sie heute kommt. Es ist schade, dass du nicht mitkommen kannst. Obwohl es kalt ist, gehe ich spazieren. Ich freue mich, dass du hier bist. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, di sini dia bilang, der Film, den wir gesehen haben, war toll. Film yang kami tonton itu sangat bagus, dia bilang ya. Bevor ich ins Bett gehe, sebelum saya pergi tidur, lese ich ein Buch. Berarti di sini, ya, yaitu nih ya, sebagai kata hubungnya, ya, ada before, lalu während ich koche, selama saya memasak, saya mendengarkan musik. Ich weiß nicht, saya tidak tahu apakah dia datang hari ini. Es ist schade, ya, sayang sekali ya, bahwasanya kamu tidak bisa datang, tidak bisa ikut ya mitkommen ya. Nah, lalu ada obwohl, walaupun, es kalt ist, walaupun cuacanya itu dingin. Nah, gaya ich spazieren ya, saya pergi jalan-jalan. Ich freue mich, dass du hier bist ya. Bahwasanya itu saya tidak sabar, boleh ya, gitu ya. Ataupun saya senang juga boleh ya. Saya senang bahwasanya kamu berada di sini. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah beberapa ungkapan tentunya di mana kalimat yang ada di sini dia terdiri dari Hauptsatz, kalimat utama, Nebensatz, anak kalimat ataupun eh, ini ya, kalimat penjelas, dan juga di situ ada kata hubungnya. Itu disebutnya conjunction ya. Kira-kira ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kita terlebih dahulu ya. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu kita akan membahas mengenai struktur ya, struktur ya. Sats itu kalimat, struktur berarti struktur kalimat di sini. Nah, di mana pada struktur kalimat yang akan kita bahas di sini terdiri dari dua hal, yaitu ada Hauptsatz dan Nebensatz. Nah, jadi kita akan membahas struktur kalimat ini dalam bahasa Jerman, khususnya tentang Hauptsatz, di situ kalimat utama, dan Nebensatz ataupun kalimat subordinat ya, kalimat penjelas. Nah, serta bagaimana menyusunnya nanti dengan benar. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu dulu, kita lihat secara keseluruhannya. Nah, di sini Hauptsatz. Nah, jadi dia Hauptsatz namanya ya, yaitu kalimat utama. Jadi adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri dan mengandung informasi yang lengkap. Nah, kata kerja utamanya dalam Hauptsatz ini selalu berada di posisi kedua. Sama seperti kalimat biasa kan, di posisi kedua itu dia sebagai Hauptsatz tadi ya. Nah, sedangkan dia Nebensatz, anak kalimat, ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, seringnya dia bergantung pada Hauptsatz. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan Nebensatz dia berdiri sendiri, bakalan rancu nanti jadinya. Nah, jadi di sini untuk memilih makna yang lengkap, tentunya Nebensatz sering kali dimulai dengan konjungsi. Nah, tadi saya bilang ya, seperti contohnya ada das tadi ya, ataupun ada weil, karena, obwohl, meskipun, ya, dan lain-lain. Dan kata kerja dalam Nebensatz selalu berada di posisi terakhir. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi kalau Hauptsatz itu kata kerjanya di tempat kedua, sedangkan di Nebensatz itu kata kerjanya di tempat terakhir. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan kebalikannya di posisinya? Nah, sekarang kan Hauptsatz dulu, Nebensatz. Gimana kalau misalkan Nebensatznya di depan, Hauptsatznya di belakang? Nah, itu nanti juga ada contohnya, saya lihatin nanti ya. Nah, sebagai contoh yang pertama kita lihat di sini. Ich gehe nicht ins Büro. Nah, bosnya dibilang, bos apa? Saya tidak pergi ke kantor. Nah, ya udah, nggak jadi masalah. Nah, Nebensatznya yaitu dia bilang, ich bin krank, saya sakit. Nah, jadi kalau mau jelasin saya sakit ini kan ada hal yang ingin dia jelaskan.
Bahwasanya ngapa? Nah, di sini bilang ich gehe heute nicht ins Büro, weil ich krank bin. Nah, bahwasanya saya yaitu tidak pergi ke kantor karena saya sedang sakit. Nah, jadi yang sebelumnya ich bin krank, karena di sini kalimat biasa ya. Nah, saat dia menjadi hak Nebensatz, maka kalimatnya menjadi weil ich krank bin. Jadi nggak boleh weil ich bin krank ataupun bin ich krank. Nah, nggak boleh ya. Dia harus weil ich krank bin. Ataupun Lisa macht ihre Hausaufgaben. Lisa mengerjakan PR-nya. Sie will gute Noten bekommen. Dia ingin itu mendapatkan nilai yang bagus. Maka di sini menjadi Lisa macht ihre Hausaufgaben, weil sie gute Noten bekommen will. Nah, jadi will-nya diletakkan di terakhir kan karena dia adalah sebagai apa? Modal verb, ya kan? Jadi Liza itu mengerjakan PR karena dia ingin mendapatkan nilai yang bagus. Orang yang selanjutnya, der Zug ist verspätet. Yaitu der Zug berarti ini ya, keretanya ya di situ terlambat. Nah, dia bilang ya, keretanya terlambat. Es hat stark geregnet ya bosnya. Kenapa? Karena ada hujan lebat, dia bilang gitu ya. Nah, di situ menjadi kalimatnya yaitu der Zug ist verspätet. Keretanya terlambat karena sedang hujan lebat. Gitu ya. Lalu yang seterusnya di situ wir bleiben zu Hause. Kami berada di rumah. Das Wetter ist schlecht. Cuacanya buruk. Nah, kami berada di rumah karena cuacanya buruk. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kelihatan kan secara kata kerjanya semuanya terletak di terakhir semua teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat dulu sedikit ya seperti yang saya bilang tadi kalau misalkan kita balik nih. Nah, ini ya bentuk kombinasinya. Kalau misalkan kita balik ya, kalau di awal tadi kan ini seperti contoh yang sudah saya kasih dari tadi semuanya kan. Itu dia bilang, ich bleibe zu Hause, weil es regnet. Saya berada di rumah karena sedang hujan. Nah, kalau while-nya kita letakkan di depan yang pada hakikatnya dia sebagai Nebensatz di sini, maka menjadi while es regnet karena sedang hujan, bleibe ich zu Hause. Saya berada di rumah. Nah, jadi di sini posisinya tidak lagi kata kerja di tempat kedua, melainkan kata kerjanya setelah koma di situ. Jadi weil es regnet, bleibe ich zu Hause. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu semuanya, silahkan. Cuman izin mastiin aja, berarti Ya, kalau misalnya ada modal verb atau kata kerja itu selalu ditaruh di akhir, kalau susunannya Nebensatz baru, Hauptsatz baru Nebensatz, gitu ya. kalau apa? Boleh diulang? Kalau bentuk kalimatnya itu Hauptsatz dulu baru Nebensatz, berarti kata kerjanya ditaruh paling akhir. Enggak. Jadi kalau Nebensatz itu mau dia di depan, mau dia di belakang, tetap kata kerjanya di terakhir. Regnetnya di sini kan. Oh, Nah, oke, yang, oke. yang berubah itu hanya Hauptsatz saja. Jadi kalau Hauptsatz itu di depan, maka susunannya Mhm. sama seperti kalimat biasa kan, di mana kata kerjanya di tempat kedua. Tapi kalau Hauptsatznya di terakhir, maka kata kerjanya duluan yang kita letakin, baru subjek, baru keterangannya. Gitu. Jadi Nebensatz itu mau dia dimanapun letaknya, mau di depan dia, mau di belakang dia, tetap kata kerja itu wajib di tempat terakhir. Maksudnya di akhir ya dari Nebensatznya. Karena di sini kan posisinya kan while es regnet, berarti ini adalah Nebensatz, bleibe ich zu Hause, berarti ini tetap sebagai Hauptsatznya. Gitu. Oke, danke Her. Oke, Giana. Oke, Mbak Geja, teman, ada pertanyaan dulu? Silakan. Masih aman, Her. Masih ya. Oke, dan question ya. Ya, good. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan masuk ke latihan kita langsung ya. Karena tadi contoh-contohnya sudah dilihat semua. Nah, karena di sini nih, nah, ini kayaknya lagi pada kerja juga semuanya mungkin yang lainnya. Kita akan bagi dua ya. Nah, 3, 4, 5, 6. Saya kasih untuk Mbak Leoni, 7, 8, 9, 10 Mbak Kezia nanti ya. Nah, saya yang jawab 0, 1, 2. Nah, di sini dia bilang, ich gehe spazieren. Nah, jadi kan kelihatan ya di situ ya, bahwasanya ich gehe spazieren berarti ini adalah Hauptsatz. Nah,
sekarang, nah karena tadi yang saya berikan kan cuma beberapa ya dari apa namanya kata kerjanya ya, kata kerjanya, konjungsinya ya. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan beberapa lagi nih ya dari konjungsinya tersebut. Di sini aja nih, saya copy ini. Sebentar. Nah, jadi sebenarnya boleh pakai yang mana aja ya. Sebenarnya kalau misalkan seperti ini kan, ini main tebak-tebakan aja modelnya. Jadi nggak harus, oh kalau misalkan nggak, misalkan pakai yang ini berarti yang satunya salah. Nggak ya. Jadi mau pakai yang mana aja itu benar ya. Nah, yang penting lebih pada posisinya aja nanti ya. Oke. Nah, sini ich gehe spazieren. Nah, saya pergi jalan ya. Walaupun ya di luar itu apa? Di luar oh karena ya sorry. Draußen schön dibilangin ya. Nah, karena cuacanya di luar itu sedang bagus. Berarti di sini jawabannya jelas weil ya. Yaitu ich gehe spazieren weil es draußen schön ist. Atau weil es draußen schön ist, gehe ich spazieren. Lalu du solltest nicht nach Hause gehen. Nah, kamu tidak sebaiknya pulang. Du noch fertig. Nah, di sini berarti jawabannya jelas weil juga masih ya. Karena kamu belum selesai. Nah, kalau misalkan kita balikin, maka menjadi weil du noch nicht fertig bist, solltest du nicht nach Hause gehen. Gitu ya. Jadi nanti coba buat kalimatnya yang dibaliknya juga ya. Jadi bukan sekedar ininya doang, jawabannya doang. Jadi saya minta mungkin buat kalimat kebalikannya juga posisinya tadi. Kalau misalkan Hauptstadtnya yang berada di belakang. Gitu. Oke, begitu ya. Di sini yang pertama silakan nanti dari nomor 3 sampai dengan 6 untuk Mbak Leoni. Mbak Kezia nomor 7 sampai dengan 10 ya. Muat juga ya. Ini warnanya saya ganti. Dan aku mau coba jawab. Oke, silakan. Oke, for number dry itu when du Hunger hast, können wir etwas essen. Oke, dan Duhung yang khas, kemudian dia advance essen. So, coba. Sekarang dibalik. Hauptstadtnya berarti ke depan. Dan itu kan Hauptstadtnya di belakang kan? Um,
Oke. Kalau Nebensatz tuh tadi yang nggak usah diganti kan, Her? Atau kalau di Enggak, kasus ini dia perlu diganti? enggak. Bensas tetap seperti ini. Yang berubah itu hanya pada Hauptsatz saja kalau dia dibalik. Ah, oke. Berarti kunnen wir etwas essen? Hmm, Mm, mm, yuk. mm. Ini Salah, salah nggak ini sih? apa? Ini apa ini? Hauptsatznya Itu benar. sebentar. Itu Nebensatz kan, Her, yang di belakang. Hauptsatz. Nebensatz itu Ya pas ampun. Oke, Nebensatz kebalik itu berarti. posisinya setelah konjungsion. Oh, itu Nebensatz di berarti Ya. kalimat pertama Nebensatz, Hauptsatznya itu Mm-mm. setelahnya. Benar sekali. Makanya saya suruh tadi kan saya minta pindahin. Sekarang Oh, ke oke. depan. Kan? Berarti Hauptsatznya bentar ya, aku sambil catat. Hauptsatz di posisi 2, Nebensatz yang pertama ya. Berarti yang diubah kan cuman Nebensatznya aja. Iya. Oke. Hmm, ini kalau posisi dibalik kan, Her. Jadi Hauptsatznya dulu baru Neben. Iya. Gitu. Masih Oke. menjadi Diakonen. Berarti wir kunnen etwas essen. Hunger. Berarti hungernya ini di... Bentar. Dia kan kata kerja, berarti dikonjugasi dulu kan, Her? Mm-mm. Berarti hunger tuh kalau du jadi... Apa ya? Aku nggak tahu lagi. Nah, Hungernya harus dikonjugasi karena dia subjeknya bukan kan? enggak, tetap. Jadi Oh, posisinya, tetap. yang saya ganti Mhm, tadi kan saya bilang, jadi wir können etwas essen, mhm. wenn du Hunger. Oh, when do hunger has. Oh, oke, oke. Ayo, Sorry, coba aku lagi. kebalik. Berarti yang diganti itu si Hauptsatznya kan, Her? Yang Iya. diubah posisinya. Yang dulu. Oh, ya udah, oke, oke. Ubah posisi. Oke, baiklah, Her. Berarti wir kunnen etwas essen when du hunger has. Oke, dan Nummer wir. Nama dia sebentar. Nama dia es is besser when do es vorher ups. Ups. Oke. Ist besser. Das ya Hmm. pakainya boleh ya. Das du es vorher ups ya bawasannya gitu ya. Nah, sekarang Mhm. coba sama, coba diganti lagi nih partai posisinya. Pindahin Hauptsatznya yang ke belakang. Oke, berarti hmm, bentar aku bingung. Berarti do ups, bener gak sih ya depannya? Hmm. Du. Do Nah, ups. posisinya kan ini ya. Nebensatznya pindah ke depan kan. Maka menjadi das du. Oh, oh ya ampun, oke. Berarti yang ini nggak diubah ya. Das do as for her ups, besser as is. Mm-mm. Is, Oke. is Oke, as Her masih suka kembali. is as Is besser. as. Oh, jadi bukannya ini ya, isnya di belakang tadi. As besser is Nah, gitu. Atau besser as is. enggak. Jadi kalau misalkan posisinya dia di belakang Hauptsatznya, maka setelah Mhm. komanya gitu kan, dihitungannya di sini kan setelah koma gitu kan, kalau letakin koma, maka koma Ya, is as besser. is as besser. Oh, oke. Berarti das do as for her oops is as besser. Oke, baiklah. Mm-mm. Coba lagi. Oke, nah bahkan ich frage mich, sebentar, ich frage mich, ob die uns morgen besuchen wird. Oke. Nah, ini berarti pakainya hop ya. Nah, kalau dibalikin lagi Mhm. nih. Sekarang posisinya kita balik lagi. Jadinya, Ob sie uns morgen besuchen wird, mhm. äh, frage ich mich. Oke. Ada benar ya? Benar, itu benar. Ya, benar. Oh, oh berarti itu benar. Benar. Jadi kan posisi saya bilang tadi kan, kalau misalkan yang tadi posisi Hauptsatznya kita Heeh. pindahin ke depan ya kan, Nebensatznya kita pindahin ke depan kan, maka Iya. Hauptsatznya kata kerja di depan kan, yang ini tadi seperti nomor 3 kan. Nah, oke sama Mm-mm. tadi jadinya ob sie uns morgen besuchen wird, frage Mm-mm. ich mich. Gitu. Oh, malah benar ya ampun. Oke, Heeh. oke.
Oke, ayo yang terakhir. Agak ribet. Ya, gehen ist Nama genau. nama Ziba itu Wir gehen ins Kino obwohl es regnet. Oke, ya. Boleh obwohl, while juga kadang lebih obwohl sih lebih cocoknya. Walaupun ya, Oke, dia tetap nerobos lah walaupun gitu. betul. Oke, berarti Ini juga dibalik Her. Heeh. Berarti obwohl es regnet gehen wir ins Kino. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, itu ya. Jadi kegunaannya kenapa dari bolak-baliknya. Jadi kalau misalkan Mbak nanti ngomong ya, jadi jangan nanti terlalu kakunya, oh harus Hauptsatz, ikuti Hauptsatz, konjungsi, Nebensatz. Nggak harus seperti itu. Jadi boleh aja ya Nebensatznya di awal, tapi itu tadi kalau Nebensatznya di awal jangan sampai kebalik secara posisi kata kerjanya dan subjeknya tadi. Oke, oke baiklah. Noted Duncan. Oke, gitu. Oke, ayo. Mbak Kezia udah bisa? Boleh Her, coba Her. Oke, siap. Nummer 7. Ich kann nicht kommen, weil ich krank bin. Oke. Ich kann nicht kommen, weil ich krank bin. Kita balik. Jadi, Balikannya, while ich krank bin, kann ich nicht kommen. oke, kann ich nicht kommen. Lanjut. Nomor 8. Wenn uns morgen hilft, werden wir das Projekt schneller fertigstellen. Oke, ya. Wenn uns morgen hilft, werden wir das Projekt schneller fertigstellen. Oke, dibalikin lagi nih. Hauptsatznya kita pindahin ke depan. Wir werden das Projekt schneller fertigstellen, wenn uns morgen hilft. Oke, sehr gut. Nummer 9. Sie ist traurig, weil sie den Film nie gesehen hat. Oke. Kalau Sebaliknya, weil sie den Film nie gesehen hat, ist sie traurig. Oke, good. Nummer Terakhir. 10. Ich habe Angst, dass ich zu spät komme. Oke, wenn ich zu spät komme. Kalau dibalik. Kalau dibalik, wenn das ich zu spät komme, habe ich Angst. Habe ich Angst. Oke, sehr gut. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, udah lancar berarti ya, udah aman ya. Oke deh, siap. Nah, jadi gitu ya semuanya. Jadi Mbak Leoni tadi juga ya, begitu ya. Jadi udah paham ya secara posisinya. Yang penting itu aja. Kalau misalkan Nebensatznya di depan, ya. Yang penting Nebensatz ini dia tidak mengalami di otak-atik sama sekali ya. Yang di otak-atiknya posisinya aja ya. Kalau dia di depan, maka yang mengikuti setelahnya Hauptsatznya kata kerja duluan. Tapi kalau dia di belakang, maka kalimatnya yaitu kata kerja tetap di tempat kedua. Gitu aja sih secara bentuknya ya. Nah, ini karena nanti juga akan berhubungan saat kita belajar mengenai seperti if clause ya kalau di bahasa Jerman, di bahasa Inggris itu. Ya. Nah, itu kalimat pengandaian gitu ya. Itu hypothesen biasanya. Itu nanti berhubungan dengan konjungtif ya kalimatnya. Itu nanti di B1 itu kita akan bahas juga mengenai konjungtif itu. Tapi di A2 ada sih sedikit nanti ininya bentuk konjungtif itu. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu semuanya, silakan. Tidak ada Her, aman. Aman ya. Oke deh, siap. Nanti sudah ya semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan kita seperti biasa. Nah, di sini wir stehen von komplexeren Gesprächen mit Haupt- und Nebensätzen ya. Kita memahami kalimat percakapan yang kompleks dengan klausa utama dan anak kalimatnya ya. Nah, di sini dia bilang viele Menschen gehen bei schlechtem Wetter nach draußen. Die Menschen genießen die Sonne. Es ist wichtig, die Natur zu schützen. Die Natur bietet viele Möglichkeiten. Picknicks sind im Winter sehr beliebt. Oke. Silakan didengarkan ya untuk audio yang pertama ya semuanya. Audio 1. Wenn das Wetter schön ist, gehen viele Menschen ins Freie. Sie genießen die Sonne und machen Picknicks. Es ist wichtig,
die Natur zu schätzen, weil sie uns viele Möglichkeiten bietet, Spaß zu haben. Oh, tuh. Iya, ngajar. Oke, silakan ditandai dulu ya. Sebelum kita putar kembali audionya. Oke, silakan didengarkan kembali ya semuanya. Audio 1. Wenn das Wetter schön ist, gehen viele Menschen ins Freie. Sie genießen die Sonne und machen Picknicks. Es ist wichtig, die Natur zu schätzen, weil sie uns viele Möglichkeiten bietet, Spaß zu haben. Oke, good. Question ya semuanya. Dan sini dia bilang bahwasanya wenn das Wetter schön ist, gehen viele Menschen ins Freie. Nah, bahwasanya itu ketika cuacanya sedang bagus ya, ketika cuacanya sedang mulai bagus atau cerah lah ya. Nah, gehen viele Menschen ins Freie, bahwasanya banyak orang yang pergi kemana? Itu pergi keluar ya, keluar ruangan gitu boleh ya. Sie genießen die Sonne und machen Picknicks, yaitu mereka menikmati sinar matahari dan melakukan piknik. Nomor satu jelas salah ya, banyak orang yang pergi ketika cuacanya buruk ya keluar. Nggak mungkin ya. Orang-orang menikmati matahari ini benar ya. Lalu es ist wichtig. Nah, ini penting ya untuk apa? Yaitu die Natur zu schätzen ya, untuk menjaga lingkungan ya, menjaga alam ya, weil sie uns viele Möglichkeiten bietet. Eh, karena yaitu alam itu memberi banyak kesempatan untuk apa? Yaitu Spaß zu haben, untuk bersenang-senang. Tapi nomor tiga, itu tidak penting ya untuk menjaga alam, ya jelas salah. Dan itu bietet viele Möglichkeiten. Alam menawarkan banyak ini ya kesempatan. Jadi nomor 4 itu benar. Terakhir, piknik itu sangat populer ya di musim dingin. Ini jelas salah ya. Dibilang di situ ketika musimnya, ketika cuacanya bagus, berarti boleh disemi ya, ataupun zomer gitu ya. Nah, jadi jawabannya sini FR, FR, F. Oke, good. Question ya semuanya. Kita coba sekali lagi ya untuk audio yang kedua. Nah, di sini dibilang, Wille Menschen denken, dass Sport leicht ist. Nah, yang kedua, di situ Sport kann schwer sein. Wer nicht trainiert, fühlt sich ungesund. Das Wichtigste ist, einen Sport zu finden. Sport ist immer langweilig. Nah, di sini yang bagian C-nya kan antara richtig oder falsch juga ya, tapi di C-nya juga ada disebutkan di situ bahwasanya man weiß es nicht, itu tidak tahu ya. Nah, nur für einige Leute, hanya untuk beberapa orang. Nur manchmal, ya kadang-kadang. Sport ist unwichtig, olahraga itu tidak penting ini bang ya. Atau nur für einige Leute, hanya untuk beberapa orang. Nah, itu nanti tinggal dilihat ya, apakah ada atau tidak, atau hanya untuk beberapa atau untuk semua. Itu nanti disesuaikan ya dari audionya. Oke, silakan didengarkan untuk audio yang kedua ya semuanya. Audio 2. Obwohl viele Menschen denken, dass Sport schwer ist, kann es sehr viel Spaß machen. Wer regelmäßig trainiert, fühlt sich fitter und gesünder. Das Wichtigste ist, einen Sport zu finden, der einem Freude bereitet.
Oke, silakan didengarkan kembali ya teman-teman ya. Audio 2. Obwohl viele Menschen denken, dass Sport schwer ist, kann es sehr viel Spaß machen. Wer regelmäßig trainiert, fühlt sich fitter und gesünder. Das Wichtigste ist, einen Sport zu finden, der einem Freude bereitet. Her, maaf banget. Audio yang kedua ini aku nggak dapet. Oke, mau diulang? Iya, boleh nggak, Her? Oke, mana-mana. Oke, makasih. Oke. Audio 2. Obwohl viele Menschen denken, dass Sport schwer ist, kann es sehr viel Spaß machen. Wer regelmäßig trainiert, fühlt sich fitter und gesünder. Das Wichtigste ist, einen Sport zu finden, der einem Freude bereitet. Oke. Oke, good. Yang questionnya kita coba cek semuanya. Nah, di sini saya bilang bahwasanya obwohl viele Menschen denken, dass Sport schwer ist, kann es sehr viel Spaß machen ya. Walaupun banyak orang yang berpikiran, nah bahwasanya olahraga itu sulit, dia bilang ya, kan es sehr viel Spaß. Nah, ini olahraga ini bisa sangat menyenangkan, dia bilang ya. Nomor satu, bila mention denken the sport is life is, yang jelas salah ya. Orang banyak berpikir bahwasanya olahraga itu mudah. Tadi dibilang awal kan bahwasanya apa? Schwer ya. Nah, kemudian yaitu wer regelmäßig trainiert, itu siapa yang rutin berolahraga, fühlt sich fitter und gesund ya. Itu akan merasa lebih bugar dan lebih sehat. Das Wichtige ist, yang terpenting itu adalah apa? Yaitu einen Sport zu finden. Menemukan olahraga yang tepat ya, dia einem Freude bereitet ya, yang menyenangkan bagi diri sendiri. Nanti di sini nomor 2, olahraga itu bisa apa? Olahraga itu bisa saja menjadi sulit, ini jelas benar ya. Nah, dibilang tadi kan kalau misalkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau siapa yang tidak berolahraga merasa tidak sehat. Nah, ini jelas kadang-kadang ya tidak ada disebutkan ya. Jadi nur manchmal ya, mungkin sebagian orang yang merasa seperti itu. Nah, lalu apa? Das Wichtige ist, yang terpenting itu apa? Einen Sport zu finden, untuk menemukan olahraga yang tepat. Ini jelas benar.
Sport is immer langweilig. Olahraga itu selalu membosankan. Ini jelas salah. Ya. Berarti di sini jawabannya adalah B, A, C, A, B. Oke, nomor 2 dan 3 nih ya. C, A, B. Oke, sama nih. Ya. Mbak Keza dan Mbak Leoni ya. Nah, hati-hati aja ya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Masih aman Her, cuman tadi agak salah jawab. Soalnya nggak terlalu dapat di audio yang ini. Oke, 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 oke. Ya, hati-hati aja ya ke depannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Kita berlatih sprechen biasa ya. Eigene Gedanken, strukturiert mit Haupt- und Nebensätzen aussprechen ya. Kita mengekspresikan pikiran sendiri secara terstruktur dengan klausa utama dan anak kalimat ini ya. Oke, saya bacain dulu ya. Ich freue mich auf unser Picknick am Samstag. Ja, ich hoffe, dass das Wetter schön bleibt. Wenn es regnet, müssen wir die Pläne ändern. Das stimmt. Aber ich denke, dass wir einen schönen Ort finden werden. Vielleicht gehen wir zum Park. Dort gibt es viele schattige Plätze. Gute Idee. Ich bringe Sandwiches mit und ein paar Getränke. Und ich bringe Spiele mit, damit wir uns amüsieren können. Perfekt. Es wird sicher viel Spaß machen. Oke, ini yang menjadi Liza, saya minta Mbak Kezia, yang menjadi Tom, Mbak Leoni ya. Okay. Ich freue mich auf unser Picknick am Samstag. Ja, ich hoffe, dass das Wetter schön bleibt. Wenn es regnet, müssen wir die Pläne ändern. Das stimmt, aber ich denke, dass wir einen schönen Ort finden werden. Vielleicht gehen wir zum Park. Dort gibt es viele schattige Pflanzen. Gute Idee. Ich bringe Sandwiches mit und ein paar Getränke. Und ich bringe Spiele mit, damit wir uns amüsieren können. Perfekt. Es wird sicher viel Spaß machen. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, situ dia membahas tentang apa, yaitu dia Ausflug ins Grüne ya, yaitu perjalanan ke pedalaman ya, ke daerah pegunungan begitu pedalaman. Nah, sini dia bilang, ich freue mich auf unser Picknick am Samstag. Saya sangat menantikan ya piknik kita pada hari Sabtu. Ya, saya juga berharap ya bahwasanya apa? Bahwasanya cuacanya bagus. Jika hujan, nah kita harus mengganti rencana ya, mengubah rencana. Ya, das stimmt ya, benar ya. Aber ich denke, nah, tapi saya pikir bahwasanya kita akan wir einen schönen Ort finden werden. Kita akan mendapatkan tempat yang bagus. Bila gehen wir zum Park. Ya, mungkin kita bisa pergi ke taman. Dort gibt es viele schatzige Plätze. Ya, di sana banyak tempat teduh gitu ya. Nah, gute Idee, ide yang bagus. Ich bringe Sandwiches mit und ein paar Getränke. Ya, saya membawa sandwich dan beberapa minuman gitu ya. Und ich bringe Spiele mit. Dan saya juga membawa mainan ya. Nah, damit itu agar apa? Damit wir uns amüsieren können. Ya, agar kita bisa bersenang-senang. Ya, perfect. Es wird sicher will Spaß machen. Ya, pasti akan sangat menyenangkan. Gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini beberapa kalimatnya ya tadi yang menggunakan Hauptsatz Nebensatznya mulai dari ich hoffe das ist schön bleibt. Nah, wenn es regnet, müssen. Nah, ini tadi kan kalau di sini posisinya Hauptsatz Nebensatznya di depan, maka kata kerja ada dia yang diletakkan di awal setelah komanya. Nah, das stimmt, aber ich denke, dass. Nah, ich denke, dass wir schönen Ort finden werden. Nah, juga sama kan? Nah, ich denke, nah ini kan Hauptsatznya. Saya berpikir, maksudnya apa? Lalu vielleicht können wir zum Park. Dort gibt es Villa, okay. Gute Idee, ich bringe Sandwiches mit. Okay, nah, ich bringe Spiele mit. Damit, nah, wir uns amüsieren können. Es wird sicher viel Spaß machen. Oke, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, teman-teman semuanya. Her mau tanya, kalau
kata damit itu nih sebenarnya masih kayak gabungan dari datif gitu nggak sih, Fer? Hmm, Karena baru pertama kali nemu sih. Atau memang ya udah dia bentuknya damit dan memang biasa Damit digunakan ini buat jadi pembantu. konjungsian juga sih sebenarnya. Dia konjungsi juga. Jadi kalau konjungsi ini kan sebenarnya tidak ada ketentuan, oh dia sebagai akusatif, datif, dan sebagainya. Jadi dia hanya tetap Oh, sebagai kata hubung saja. Jadi dia tidak akan bergantung pada kasus. Karena kan setelah tadi kan posisinya kan setelah si ininya biasanya kan orang ya. Ataupun kalau mm-mm. kalaupun benda biasanya dia tidak disebutkan sih. Jarang disebutkan nanti ininya apa namanya artikelnya. Nah, ataupun kadang ada Oh, ini kan Jehovah das Wetter schön wird. Nah, setelah dasnya kan, nah, tapi biasanya memang dia mm-mm. dikembalikan ke bentuk aslinya aja, das Wetter gitu kan. Nah, tidak menjadi dem Wetter ataupun menjadi des Wetter gitu kan. Jadi tetap dia dikembalikan ke bentuk awalnya saja. Gitu. Jadi sebagai nominatif lah jatuhnya. Oh, oke. Oke deh, Her. Berarti memang dia cuma buat penghubung aja ya? Iya, benar sekali. Ya kan, makanya tadi kan ada Oh. das, ataupun tadi kan ada damit, ataupun Mm-mm. yang sebelumnya tadi ada while, obwohl. Nah, dia hanya sebagai kata hubung saja. Oh, oke lah. Baik. Oke, danke, Her. Oke, Giana. Oke, siap. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Nah, di sini kita akan berlatih lesen, di mana verstehen Kontexten mit komplexeren Satzstrukturen. Kita akan membaca dan memahami teks dengan struktur kalimat yang lebih kompleks sebenarnya di sini ya. Nah, wenn die Tage länger werden, fühlen sich die Menschen oft glücklicher. Sie verbringen mehr Zeit draußen und genießen die frische Luft. Es ist wichtig, genügend Zeit im Freien zu verbringen, weil es unsere Stimmung hebt und unser Wohlbefinden verbessert. Oke, silakan coba dibaca dulu dari Mbak Kezia ya. Okay. When die Tage länger werden, fühlen sie die Menschen oft glücklicher. Sie verbringen mehr Zeit draußen und genießen die frische Luft. Es ist wichtig, genügend Zeit im Freien zu verbringen, weil es unsere Stimmung hebt und unser Wohlbefinden verbessert. Oke, next, lanjut. Oke. Wenn die Tage länger werden, fühlen Sie die Menschen of glücklicher. Sie verbringen mehr Zeit draußen und genießen die frische Luft. Es ist wichtig, genügend Zeit in Freien zu verbringen, weil es unsere Stimmung hebt und unser Wohlbefinden verbessert. Oke, Profesor ya. Oke, silakan boleh coba dijawab ya.
Oke, good. Dankeschön ya. Nah, di sini dia bilang, wenn die Tage länger, ya, jika hari itu lebih lama, fühlen sich die Menschen oft glücklicher. Bahwasanya orang-orang sering merasakan lebih bahagia, dia bilang ya. Berarti nomor satu di situ, die Menschen fühlen sich im Winter glücklicher. Yang jelas salah ya, tidak ada kata Winter di situ ya, dia cuma bilang hari gitu ya. Nah, lalu, lange Tage machen die Menschen glücklich. Nah, hari yang panjang itu membuat orang bahagia, ini baru benar ya. Lalu sie verbringen mehr Zeit draußen und genießen die frische Luft. Bahwasanya mereka menghabiskan lebih banyak waktu di luar dan menikmati apa? Yaitu udara yang segar. Berarti di sini, es ist wichtig. Tidak penting ya untuk menghabiskan waktu di luar ruangan. Ini jelas salah, Mas ya. Nah, kemudian, es ist wichtig, genügend Zeit im Freien zu verbringen, weil es unsere Stimmung hebt und unser Wohlbefinden verbessert ya. Berarti nomor 4 itu udara yang segar itu tidak mempengaruhi suasana hati. Nah, ini jelas salah ya, karena dia bilang di sini bahwasanya hal yang terpenting itu adalah menghabiskan waktu di luar ruangan, ya. Itu karena hal tersebut apa? Weil er unsere, ya, Stimmung itu dapat meningkatkan ya, verbessert, meningkatkan suasana hati dan juga apa? Wohlbefinden, kesejahteraan. Berarti waktu di luar ruangan ya, meningkatkan kesejahteraan, Wohlbefinden, ini benar. Oke, berarti jawabannya di sini adalah FR, FFR. Oke, good. Ya. Next, kita coba lagi teks yang kedua di sini ya. Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, sich zu entspannen, entscheiden sich viele Menschen für das Lesen. Bücher bieten einen Flucht aus dem Alltag und lassen die Leser in andere Welten eintauchen. Wer regelmäßig liest, erweitert seinen Horizont und verbessert seine Sprachkenntnisse. Ya, silahkan ya dari Mbak Kezia dulu. Okay. Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, sich zu entspannen, entscheiden sich viele Menschen für das Lesen. Bücher bieten eine Flucht aus dem Alltag und lassen die Leser in andere Welten eintauchen. Wer regelmäßig liest, erweitert seinen Horizont und verbessert seine Sprachkenntnisse. Oke, next Mbak Leonie silakan. Okay, obwohl es viele Möglichkeiten gibt, sie zu entspannen, entsch entscheiden sie viele Menschen für das Lesen. Bücher bieten eine Flucht aus dem Alltag und lassen die Leser in andere Welten eintauchen. Wer regelmäßig liest, erweitert seinen Horizont und verbessert seine Sprachkenntnisse. Oke, silakan coba boleh dijawab ya.
Oke, sini kita coba jawab ya. Jadi dia bilang bahwasanya obwohl es viele Möglichkeiten gibt. Wah, meskipun ada banyak cara untuk apa, yaitu sich zu entspannen, untuk bersantai, entscheiden sich viele Menschen für das Lesen. Ya, bahwasanya orang yaitu memilih untuk membaca. Di sini berarti nomor satu, banyak orang membaca untuk bersantai ini benar ya. Nah, Bücher bieten eine Flucht aus dem Alltag und lassen die Leser in andere Welten eintauchen. Ya, bahwasanya buku menawarkan pelarian dari kehidupan sehari-hari dan memungkinkan pembaca untuk tenggelam dalam dunia lain. Ya. Dari nomor dua, yaitu buku yang memiliki pengaruh terhadap pembaca. Ini jelas salah ya. Tidak memiliki di situ ya. Haben keinen ya. Tidak memiliki pengaruh ya. Bukan memiliki ya. Jelas salah ya. Saya bingung tadi. Lalu wer liest, erweitert seinen Horizont. Siapa yang membaca, itu memperluas wawasannya. Di sini bilang kan, maksudnya siapa yang membaca dengan rutin ataupun membaca dengan teratur, itu erweitert yang memperluas apa namanya wawasannya dan juga verbessert seine Sprachkenntnisse dan meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Jadi nomor tiga itu benar ya. Nomor empat, lesen ist langweilig, membaca itu membosankan. Ini salah. Nah, yang terakhir, banyak orang memilih untuk tidak membaca. Ini juga sama nih tadi kan. Tidak ada disebutkan di sini ya, karena dia cuma menjelaskan tentang buku dan bacaan saja, berarti tidak tahu ya jawabannya. Gitu. Jadi jawabannya di sini A, B, A, B, C. Oke, Mbak Leoni, good. Nah, Mbak Kezian ya, yang nomor dua aja ya, nomor lima ya. Ya. Oke, yang ke ya teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk bagian lesson ini. Tidak ada Her, cuman jujur agak pusing karena ada tambahan yang C ini. Iya, Kan agak kalau ini sebelumnya teks 2, iya agak tricky jadinya. ya, Jadi hati-hati harus aja mikir lebih berat. kayak gini ya. Kalau misalkan di ujian pun biasanya Rifki Kodak House aja sih. Nggak ada biasanya C lagi gitu ya. Ini kan cuma sekedar biar lebih menajamkan lagi kan. Meyakinkan lah gitu. Iya benar, benar banget Her. Kalau gitu kita coba masuk yang terakhir ya sebelum kita akhiri pertemuan kita. Nanti kita akan mencari kesalahan-kesalahan seperti biasa ya, error recognition lah gitu ya. Nah, sini dia bilang am Samstag gehe ich mit meinen Freunden ins Kino, weil wir wollen den neuen Film sehen. Danach essen wir in einem Restaurant, das es in der Nähe ist. Es ist wichtig, Zeit mit Freunden zu verbringen, weil wir können uns gut unterhalten. Am Sonntag mache ich einen Spaziergang im Park, während ich höre Musik. Das Wetter ist schön, deshalb ich genieße die Zeit draußen. Nah, di sini berarti dari kalimat yang ada, ya dari teks panjang inilah ya. Nah, silakan nanti dicari beberapa kesalahan yang ada tentunya ya, pada kalimat-kalimat ini ya. Her, izin jawab. Tapi kalau salah maaf ya. Iya, aman-aman. Ini aku ngerasa yang kalimat while wir wollen dan neuen Film sehen tuh harusnya wollennya di belakang nggak sih Her? Oke, nah karena di situ kata kerja kan tadi ya. Jadi kalau Iya, misalkan harusnya di belakang. kita konjungsi, maka kata kerja itu harusnya di belakang ya. Nah, maka di sini Mm-mm. harusnya, nah ini karena tulisannya kecil ya. Nah, harusnya while wir wollen den neuen Film sehen, nah harusnya menjadi while wir den neuen Film sehen wollen. Ya. Oke, ayo silakan lanjut. Aku harus coba yang kalimat yang while wir können uns gut unterhalten. Oke, berarti harusnya Harusnya while wir uns gut unterhalten können. oke, benar ya. Good. Nah, tapi di bagian depan tadi masih ada yang salah nih ya. Dari dana essen wir in einem Restaurant, das ist in der Nähe ist. Nah, yuk, boleh coba dicari tuh. Ini relatif stats, nah, saya kasih ininya tuh, kuncinya. Kira-kira mana itu?
Her, tadi Her bilang kuncinya tuh di kalimat yang Dana Wah, Ezen Wir in einem Restoran itu ya. Sampai dengan wichtig ini. Um, oh, berarti es ist wichtig baru Danach Essen wir in einem Restoran gitu. Ya. Dibalik atau gimana? Ya, aku Enggak. agak kurang kopi. Oke, di sini posisinya tidak ada di balik, cuma ada Mhm. kesalahan dari penggunaannya aja, ada penambahan yang salah di situ. Harusnya nggak ada penambahan ataupun harusnya nggak ada kalimat apa kata tersebut, tapi di situ ditambahkan. Nah, itu yang salah. Yang Das es in der Nähe ist itu nggak sih, Her? Oke, harusnya Harusnya kan jadi Das ist in der Nähe. S-nya nggak perlu ditambahin. Betul nggak? tidak perlu ada S lagi ya, karena das ini Iya. sudah menggantikan si restorannya kan. Jadi harusnya di situ Mm-mm. in der Nähe ist. Oke, good. Es ist wichtig, Zeit mit Freunden zu verbringen, weil, nah tadi kan, jadi jawabannya harusnya weil wir uns gut unterhalten können. Jadi yang pakai dia tadi. Oke, good. Lanjut, yang lain. Am Hmm. Sonntag mache ich einen Spaziergang im Park, während ich höre Musik. harusnya während ich Musik höre. Oke, good. Ya, harusnya während ich Musik höre. Oke. Terakhir. Das Wetter ist schön, deshalb ich genieße die Zeit draußen. Jenisnya harusnya di belakang ya, Her. Nah, ini hati-hati ya. Jadi deshalb di sini dia bukan konjungsi. Oh, Deshalb ini bukan konjungsi. Jadi kalau ketemu kata deshalb, nah sama seperti un dia ya, un, oda, nah itu dia bukan konjungsi ya, tapi linking verb. Nah, linking verb itu berarti dia sebagai kata hubung memang, tapi bukan penghubung memberikan alasan, melainkan memberikan tambahan jawaban saja. Tapi dia masih dalam satu kalimat. Sehingga setelah deshalb, sama seperti halnya misalkan tadi kata am Sonntag. Setelah am Sonntag itu apa? kata kerja. Kata kerja. Berarti harusnya setelah deshalb, Kata kerja dulu. Oh, berarti deshalb genieße ich ya. iya benar sekali. Jadi harusnya deshalb, jenis Oh, Zeithausen. Jadi jangan langsung nanti langsung dibuat deshalb, di Zeithausen genieße. Nah itu nanti jadinya iya, salah. tadi aku mikir gitu. Karena dia bukan Her, konjungsi. berarti Hmm, deshalb itu sama kayak aber ya, Her? benar sekali. Kabar, undan, nah itu sama temannya itu. Dan gitu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan dulu semuanya. Aman, Her, udah lebih paham. Oke deh, siap. Oke, baik. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita malam hari ini dan selama 1 bulan ini ya untuk level A2.1 kita. Kita lanjutkan lagi berarti di bulan depan untuk A2.2-nya ya teman-teman ya. Untuk jadwal seperti yang saya sampaikan kemarin nanti mungkin saya akan notis kembali ya. Dan nanti yang lain juga Oke. bisa apa ya memastikan lagi nih kan. Gitu ya. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan kita selama di level A2.1 ini. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi nanti di level A2.2 ya, teman-teman semuanya. Oke, baik dan ya semuanya. Saya mohon maaf atas kekurangannya dan waktunya juga tentunya. Das uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke, Her. Enggak, Her. Oke, gerne.